السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لو فرونسي افيك حياة. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد واللي هو لو فوتور بروش. ودابا غنشوفوا une petite définition pour le futur proche. Alors le futur proche ou futur composé est un temps particulier du monde indicatif qui exprime une action qui va se dérouler dans un avenir très proche au présent. بمعنى ان لو فيتور بروش او يعني المستقبل القريب او اللي كنسموه كذلك بالمستقبل المركب، يعني انه كيتكون من جوج ديال الكلمات. هو واحد لو طون بارتيكولير دو مود انديكاتيف، بمعنى انه كينتمي لو مود انديكاتيف ولكن ما كنلقاوش في لي طابلو ديال لا كونجيغيزون. علاش؟ لان كنستعملوه يعني غير اوغالمون، كنستعملوه بزاف في الحياه اليوميه، وكيوضح لنا بان واحد الحدث غادي يوقع في واحد المستقبل اللي قريب منا بزاف في الوقت الحاضر، يعني غادي يوقع غير من دابا لواحد الشويه. ودابا غنشوفوا لا فورماسيون دو فيتور بروش. دونك هنا غادي نتعرفوا على كيفاش نصرفوا لي فيرب في لو فيتور بروش. الوغ بالنسبه لو فيتور بروش فهو كيتكون من جوج ديال الكلمات. الكلمه الاولى هي لو فيرب الي او بريزون، يعني خصني ضروري نصرف لو فيرب الي او بريزون. عاد كنزيد له لانفينيتيف ديال لو فيرب اللي بغيت انا نصرفو في لو فيتور بروش. دونك لاحظوا معايا في هذا ليكزامبل هذا انا عطيتكم هنا لو فيرب بارتير وبغيت نصرفو في فيتور بروش. دونك لاحظوا معايا pour la première personne du singulier je vais partir. La deuxième personne du singulier tu vas partir. La troisième personne du singulier il, elle, on va partir. Pour la première personne du pluriel, nous allons partir. Pour la deuxième personne du pluriel, vous allez partir. Pour la troisième personne du pluriel, elles vont partir. ودابا غادي نخدمو exercice d'application باش نثبتو به المفاهيم اللي شفنا في الدرس. Alors بالنسبه لا question, conjuguer les verbes entre parenthèses au futur proche. Alors pour la phrase A, ce soir nous, entre parenthèses le verbe suivre, le combat de judo. La phrase B, est-ce que tu, entre parenthèses le verbe rendre, visite ta famille. La phrase C, elle, entre parenthèses le verbe prendre un bain dans quelques instants. La phrase D, je, entre parenthèses le verbe écrire un email tout de suite. La phrase E, vous, entre parenthèses le verbe prendre le train. La phrase F, il, entre parenthèses arriver dans 2 minutes. Ou d'abord, on choisit la réponse. Alors pour la phrase A, ce soir nous allons suivre le combat de judo. La phrase B, est-ce que tu vas rendre visite ta famille? La phrase C, elle va prendre un bain dans quelques instants. La phrase D, je vais écrire un email tout de suite. La phrase E, vous allez prendre le train. La phrase F, ils vont arriver dans 2 minutes. Merci de votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وإن شاء الله نتلاقاو في une nouvelle vidéo. Merci.